हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओडिया कॉमर्स एकेडमी। आम पूर्व भिडियो रे डिस्कशन करुथिले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एवं ता सहित मध्ये आम आहुरी डिस्कशन करथिले इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भितर कौन डिफरेंस अछि? जो पिला माने पूर्व भिडियो देखे ना हो, आगे पूर्व भिडियो टी को देख, तापर ये भिडियो टी देखिले ये सहज हम इजी हम बुझापे। आज आम डिस्कसन करवा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रो नेचर कहला आम कौन बुझा? साधारणतः मैनेजमेंट रो नेचर को आम तीन भाग डिवाइड कर साइंस, आर्ट आउ प्रोफेशन रे। ताहले से कहूची जे आम मैनेजमेंट गोटे साइंस ना मैनेजमेंट गोटे आर्ट ना मैनेजमेंट गोटे प्रोफेशन? आम मैनेजमेंट को कौन कहीपर? आर्ट कहवा ना साइंस कहवा ना प्रोफेशन कहवा? आगे साइंस आर्ट आउ प्रोफेशन को आमको कंपैरिजन करिया आमको आगे जानिया पड़ो जे साइंस कौन, आर्ट कौन, प्रोफेशन कौन, तापर आम मैनेजमेंट सहित लिंक कर। बर्तमान जब आम देखा जे साइंस कौन, साइंस कहले आम कौन बुझा देखा, ताल साइंस हूँ कौन ना साइंस इज ए सिस्टमेटिक साइंस हूँ कौन ना साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। आम साइंस कहले कौन बुझा? कहते साइंस हूँ गोटे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ता माने हूँ कौन ना आम जब देखा तो साइंस भेरियस टाइप्स ऑफ लॉ अच्छी, न्यूटन्स लॉ कह कि लॉ ऑफ इनर्शिया हो, लॉ ऑफ मोशन हो, एमती बहुत प्रकार लॉ अच्छी। से सब केमी आसला जो आम जब देखा जे आम जो लॉ ऑफ ग्राविटी अच्छी, जे आपेलटा ऊपर ऊपर पड़ा गचर पड़ा तलू कहीं आसला, तो लॉ ऑफ ग्राविटी आसला कहीं से कौन ना गोटे ऑब्जर्वेशन जे न्यूटन देखिले जे कौन ना आपेलटा गचर पड़ुची तलू कहीं आसू कहीं जाऊनी, से ऑब्जर्व कले देखिले तापर कौन आसला ना गोटे साइंस गोटे रूल्स और रेगुलेशन गोटे आमर थियोरी गोटे डेभलप है। साइंस कहले आम कमी ना ऑब्जर्वेशन डेभलप हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, टेस्टिंग और वेरिफिकेशन साइंस आसी था। आम जो साइंस जेकोसी थियोरी यही प्रकार वे आम साइंस बहुत जो थियोरी गुड़ाक आम डेभलप सब होता है। जब आम देखा ताले मैनेजमेंट टाक आम साइंस सहित कहीं कंपेरिजन करवा तो देखा कि मैनेजमेंट किछिटा नेचर बा किछिटा फीचर साइंस सहित मिसुची कि जब कंपेरिजन करिया प्रथम हूँ कौन ना सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक नंबर कौन कहूँ ना सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जमीक साइंस गोटे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अच्छी, जमी गोटे पर्टिकुलर प्रिंसिपल अच्छी जे आम यदि कहवा जे H2O वाटर सिंबल हूँ कौन ना H2O दुईटा हाइड्रोजेन सहित गोटे ऑक्सीजन मिसले ही वाटर हो पार। तमें कहना ना आम दुईटा जगह तीनटा मिसईदेवा तो ऑक्सीजन हो पार ना। यहाँ हूँ कौन सिस्टमेटिक जो पर्टिकुलर गोटे थियोरी अच्छी, यहाँ आमको कंपलसरी यहाँ आम फॉलो करा बाउंड, यहाँ फॉलो कले ही वाटर फॉर्मेशन हो पार। सिमिलरली मैनेजमेंट से भाया केतटा कौन अच्छी ना केतटा कॉन्सेप्ट अच्छी, केतटा प्रिंसिपल्स अच्छी, केतटा थियोरी अच्छी, केतटा टेक्निक अच्छी जो गुड़ा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट द्वारा डेभलप कराए से मैनेजमेंट फॉलो कराए। से आम कौन करें जेहेतु साइंस भी प्रिंसिपल्स अच्छी, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अच्छी, मैनेजमेंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। से आम कौन कहते ना आम मैनेजमेंट गोटे साइंस कहीपर। सेकेंड कौन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जमीक आम साइंस हूँ कौन ना जो थियोरी गुड़ाक सब मुझे पूर्व कहली जे आमर लॉ ऑफ ग्राविटी गोटे ऑब्जर्वेशन आसी से भाया मैनेजमेंट बहुत सारा आमर जो जहाँ सब आम थियोरी डेभलप कर सब ऑब्जर्वेशन आमर एक्सपेरिमेंट आसी था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेभलप थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେଖିବା, ଫ୍ୟୁଚର ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼କୁ ପଢ଼ିବା ଯେ ଆମର ଫୁଏଲ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଅବଜରଭେସନ ହିଁ ସବୁ ଡେରାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ସାଇନ୍ସରେ ଅବଜରଭେସନ ଅଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବି ଅବଜରଭେସନ ଅଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ, ଆକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ କହିପାରିବା। ସେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାନେ କ'ଣ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଆଡ଼େ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, କି କେବଳ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ବିଜନେସରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ, ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ, ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ଏଇଟା ବିଜନେସରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ସ୍କୁଲରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଆଡ଼େ ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ସଟା ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ, ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପେଲ ଆମେରିକାରେ ବି ଗଛରୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେ ସେମ୍ ରୁଲ୍, ସେମ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ରୁଲ୍। ସେଭଳିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେରିକା ପାଇଁ ବି ସମାନ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବି ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜରଭେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର ଉପରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ, କ'ଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରିବା, କାଲି ତାର ଅବଜରଭେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଇନ୍ସଟା ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ କହିହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ସକି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ପିଓର ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ, ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ନ କହିକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କହିପାରିବା, ବା ନଟ୍ ବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍। କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯେମିତିକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟକମ୍। ସାଇନ୍ସରେ ଯେମିତି ମନେକର ଗୋଟେ କେମିକାଲ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ମିଶିଲା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଆଉଟକମ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିବ। ସେଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାର ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଯେମିତିକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରପର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଟ୍ରେନିଂ ଜେନେରାଲି ଲିଡ୍ସ ଟୁ ହାୟର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ଯଦି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ସରେ ଏଠି ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଦୁଇଟା କେମିକାଲ ମିଶିଲା, ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରୁଛି। ଏଠି ମାନେ କ'ଣ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି, ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ କ'ଣ ସେଠି। ସେଇ ସିମିଲାରଲି ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫଲୋ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବିଲିଟି। ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବିଲିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ହେଲ୍ପ ଆମ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦ ଲାଇକ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଡିସିସନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମ ମୋବାଇଲ ସବୁକୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଆମ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି, ତା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମେସେଜ ଆସୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବିଲିଟି, ଅନୁମାନ କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ମେସେଜ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ତ ଅନୁମାନ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲା, ହେଲା ନାହିଁ ତ ଭୁଲ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା ମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମାନେ ଆଗୁଆ ଅନୁମାନ କରିବା। ଏଟାକୁ କିଏ ଅନୁମାନ କରୁଛି? ସାଇନ୍ସ ଆଗୁଆ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଟାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି। କେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି ନା ଆମର ଯଦି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ, ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଭଲ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ଭଲ ଆସିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆମର କ'ଣ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଏଟାକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ସହିତ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ନା, ଯେହେତୁ ସାଇନ୍ସରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ବଡି ଅଫ୍ ନଲେଜ, ବେସ୍ଡ ଅବଜରଭେସନ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହାଉ ଦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମେନସନ୍ କରିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛି ଯେ ହ୍ୱାଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପିଓର ସାଇନ୍ସ। ତୁମକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଓର, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଓର ସାଇନ୍ସ କାହିଁକି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଅର୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଯେମିତି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତ କାହିଁକି ନା ଏଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା କାହାକୁ ନେଇକି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ଲୋକମାନେ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ, ମେସିନାରୀ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି
H2O को आम जेकोसी कंडीशन ना दुईटा हाइड्रोजन सहित गोटे ऑक्सीजन एटा इंडिया रे मिसाओ अमेरिकार रिएक्शन कर चाइना रे रिएक्शन कर सेम जिनस कौन आसो ना आउटपुट वाटर आसो किंतु जदि आम गोटे ह्यूमन बिहेवियर देखा गोटे इंडिविजुअल बिहेवियर को आम स्टडी करिया गोटे पर्सन बिहेवियर को आम स्टडी करिया सेटा डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट टाइम रे भेरी करिवो जेहेतु भेरी करूची ताले आम ताको एक्साक्ट साइंस कहि परिबा नाही बुझिला ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା କହୁଛେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିୟର ଭ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଲୋକ ଟୁ ଲୋକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିୟର ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ରେଜଲ୍ଟ ମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଚୁଏସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଇ ସେମ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର କରିବ ସେଇ ସେମ୍ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ ସମାନ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉଟା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ବାଇ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ କଲଚରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଏଇସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଲଚରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିୟରଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପିଓର ସାଇନ୍ସ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା ବୁଝିଲା ତାହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ because it is based on a systematic knowledge universal principle of observation and cause and effect relationship that help to achieve organizational goals but it is not କ'ଣ ଗୋଟେ exact science एक्जाक्ट साइंस एटा नो एटा होची इनएक्जाक्ट साइंस आउ हम ताको सोशल साइंस मध्ये कहि परिबा अच्छा नेक्स्ट होची कोन ना मैनेजमेंट एग्जाम कोन पे बिला बुझिला ना नै मैनेजमेंट को कोन पे साइंस कुहा जाउची आ कोन पे सेटा एक्जाक्ट साइंस नो बर्तन बुझि पाइलो अच्छा नेक्स्ट होची कोन ना मीनिंग ऑफ आर्ट आर्ट हमें काहे करिया बेले बेले क्वेश्चन आसी तो व्हाट मीनिंग ऑफ आर्ट कोन बा सॉरी हमर मैनेजमेंट को हम आर्ट कोन पे कहबा एटी मैनेजमेंट क्वेश्चन आसी तो मैनेजमेंट आज एन आर्ट मैनेजमेंट को हम आर्ट बोली कोन पे कहबा आर्ट कहया पूर्व हमको बुझिया पड़िबो जे आर्टर माने कौन आर्टर माने होची कौन ना गोटे कला आर्ट इज ए स्किलफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स लाइक कौन ना पेंटिंग म्यूजिक डांसिंग एक्टिंग टीचिंग ये सब होची गोटे गोटे कला अच्छा कला माने होची कौन से को देखो स्किलफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो मन कर गोटे गीत जो हमर सिंगिंग स्कूल अछि सेठी 100 जन पिला हमर तांकर ट्रेनिंग नेबे बा शिखिबे सेठी किंतु एतला आउटपुट आसीबो सब सिंगरଙ୍କର गीत गाइबार कौन तांकर स्टाइल अलग अछि तमे देखियो अरिजीत सिंह गीत गाउछि तार स्टाइल अलग हमर सेठी देखियो हनी सिंह गीत गाउछि से भी गीत गाउछि तार भी रूल फॉलो करूछि हमर जो सारे गामापा अछि ताको से फॉलो करचंती अरिजीत सिंह भी फॉलो करूछि तो हमर हनी सिंह भी फॉलो करूछि किंतु आर गीत गाइबार स्टाइल अलग तार गीत गाइबार स्टाइल अलग सेटा होछि कोन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर्सन टू पर्सन कोन होछि ना भेरी करूछि बुझिला जेमिति आमे टीचिंग जब देखा सब टीचर पढ़ार स्टाइल अलग एक्टिंग जब देखा समस्त एक्टिंग समस्त अलग डांसिंग समस्त अलग सिमिलारली मैनेजमेंट आम सब प्रकार जब मैनेजर को देखा तांकर मैनेज कर स्टाइल अलग से आम कौन ना मैनेजमेंट को आर्ट सहित कंपेरिजन करवा बुझला मैनेजमेंट अच्छा बर्तमान बुझेला मैंने आर्टर माने कौन अच्छा बर्तमान देखा जे मैनेजमेंट को आम आर्ट बोली कहीं कहवा अच्छा से कहते मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जहाँ अच्छी आम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अचीव करने नॉलेज दरकार अच्छी स्किल दरकार अच्छी क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस आवश्यकता रही जेहेतु ये जो आम क्राइटेरिया गुड़ाक कौन आम देखले ना आर्टर रही से मैनेजमेंट को क्या सहित कंपेरिजन कर ना गोटे आर्ट सहित कंपेरिजन कर जस्ट गोटे कौन कहना जस्ट एज एन आर्टिस्ट यूजेस टैलेंट एंड प्रैक्टिस टू क्रिएट ए मास्टरपीस जमी गोटे आर्टिस्ट कौन कर टैलेंट यूज कर एक्सपीरियंस यूज कर गोटे फिल्म करुच्ची गोटे गीत गाँच गोटे जजमेंट दूसरी जहाँ भी लीडरशिप करुच्ची भाया मैनेजर कौन करुच्ची ना तार जो आम नॉलेज को यूज करके जजमेंट लीडरशिप एंड एक्सपीरियंस टू क्रिएट द वर्क थ्रू पीपुल्स लोक मान कम जो आदाय करने लोक मान द्वारा कम करने मैनेजर कौन यूज कर नॉलेज यूज कर तार क्रिएटिविटी यूज कर एक्सपीरियंस यूज कर कौन कहना ना मैनेजमेंट को गोटे आर्ट बोली आम कनसीडर कर नेक्स्ट कौन व्हाई मैनेजमेंट इज कनसीडर्ड एज आर्ट जोटा आम मैनेजमेंट को कौन मैनेजमेंट को आम कहीं आर्ट बोली कनसीडर करवा प्रथम कौन कौन ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आम जहाँ जहाँ सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अच्छे रियल लाइफ रे एक्सपीरियंस अच्छे मैनेजर टू मैनेजर से भेरी करे सपोज गोटे मैनेजर 10 वर्ष एक्सपीरियंस अच्छे आउ जनकर 5 वर्ष एक्सपीरियंस अच्छे सी ता एक्सपीरियंस जहाँ शिखी सी कम अप्लाई कर आउ जन 5 वर्ष जे लाइफ तार कैरियर जहाँ एक्सपीरियंस शिखी सी कैरियर से मैनेजमेंट से अप्लाई कर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से कौन रिक्वायर्स
पर्सनाल स्किल कहले कौन बुझा ना आम लीडरशिप है कम्युनिकेशन है मोटिवेशन डिसीजन मेकिंग सब हूँ कौन ना पर्सनाल स्किल्स एगुड़ाक मैनेजर टू मैनेजर भेरी करे मैनेजर कौन करते ना एम्प्लॉय मानक सबअर्डिनेट मानक अंडर जूनियर जो मैंने अच्छे मोटिवेट करती मोटिवेट हेल्ले कौन हम ना से भल कम करेंगे बेटर रिजल्ट पाइब डिसीजन मेकिंग से हेल्प करेंगे लीडरशिप हूँ कौन ना दायित्व सबअर्डिनेट मानक जूनियर मानक लीडर हे से बाट देखिए गाइड करेंगे कम्युनिकेशन हूँ कौन ना जहाँ सी कहवाक चाहूँगी माने गोटे आमर कौन कम्युनिकेशन कहले जो कौन आमर मनकर जनक जहाँ जनइबार अच्छे से कौन कहुए कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से ट्रांसफर माने कौन कम्युनिकेट करवा काटू आमर टॉप लेवल मैनेजमेंट रु मिडिल लेवल को मिडिल लोअर रु आम एम्प्लॉय मान को जनइबा जे आम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से कौन कहुए ना कम्युनिकेट्स आम इनफॉरमेशन प्रोवाइड करवा ए मैनेजर मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस आम मैनेजर कौन कर एम्प्लॉय मान को मोटिवेट कर परफॉर्मेंस इनक्रीज करने प्रोडक्टिविटी बढ़ाया आम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के फुलफिल करने अचीव करने यहाँ कौन रिक्वायर्स पर्सनाल स्किल्स आम देखा जब आम गोटे एग्जांपल ना देख आम बहुत सारा पॉलिटिशियन अच्छा से कौन बहुत भल मोटिवेट से बहुत भल से कौन अच्छी ना मोटिवेशनल स्किल अच्छी जो देख जितक देखिए जितक पॉलिटिशियन मैंने से लोक मान मोटिवेट कर मान कौन सब कर्मकर्ता मान अच्छा जो मैंने सब कम कर बुझेगा अच्छा से कौन एम्प्लॉय मान मोटिवेट करके द्वारा कम आदाय करवा नेक्स्ट हूँ कौन पिला ना बेस्ट ऑन क्रिएटिविटी हूँ कौन ना सिचुएशन अनुसार मैनेजर्स ऑफन फेस यूनिक सिचुएशन टू रिक्वायर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस बेले बेले देखियो जे गोटे मैनेजर अच्छी गोटे कंपनी 5,000 लोक अच्छा से एम्प्लॉय अच्छा आज आसिक स्ट्राइक कले जे आमर सालारी बढ़ाओ आमर सालारी की डबल कर आम कौन मैनेजर कौन सांगे सांगे डबल करदेवे कि मैनेजर देखिए सिचुएशन देखिए कंपनी से सफिशिएंट कंपनी पाखे से सफिशिएंट फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी से फाइनेंस अच्छी कंपनी सालारी प्रोवाइड कर मैनेज एम्प्लॉय मान पुणी बुझे कम पुणी लगेब से डिपेंड कर सिचुएशन ऊपर सब बेले सब सेम टाइप सिचुएशन सेम टाइप सॉल्यूशन आसबनी से बेस्ट ऑन क्रिएटिविटी डिफरेंट करे पर्सन टू पर्सन भेरी करे सिचुएशन टू सिचुएशन भेरी करे बुझेगा जमीक आमर आर्ट रे हूँ कौन ना गोटे सेम लोक मान गोटे पिलाटी रंगोली कर गोटे रंगोली ठीक है आजिका डेट्रे जो रंगोली कर सी रंगोली कर एक्जाक्ट भितर 100% मैच कर ना तो कि जहाँ भी हेल्ले किसीटा भ्यारी कर मैनेजमेंट कौन हो जेहेतु ये आर्ट जब साइंस होता कौन होता ना आम जो प्रोसेस पूर्व H2O ये H2O गोटे जल जब वाटर देखा सिंबल H2O जब से आउट H2O सी भी से सेम H2O भितर 100% इक्वाल आसो जब देखा गोटे रंगोली पिला बागै से सेम पिलाटी आउ थे बागैब भितर 100% मैच कर ना तो टिके कौन भ्यारी रहा कहीं यहाँ हूँ आर्ट बुझेगा से कौन ना मैनेजर कौन कर सिचुएशन यूनिक सिचुएशन कौन कर डिसीजनटा भेरी कर तार आम जो सल्यूशनटा कौन करना भेरी कर मैनेजमेंट को कौन कह ना आर्ट बोली कंपेरिजन कर नेक्स्ट आस डेभलप्ड थ्रो प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ये जो मैनेजमेंट स्किलटा धीरे धीरे कौन है ना डेभलप्ड थ्रो प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस आमर प्रैक्टिस करने द्वारा एक्सपीरियंस करने द्वारा यहाँ बढ़ी थाए आम मैनेजरियल स्किलटा कौन हुए मैनेजमेंट स्किलटा इंप्रूव होता है गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस से देखिए आज आमर सब बड़ बड़ पोजिशन टॉप पोजिशन सब सीनियर लोक मैंने था कहीं से कौन ना बहुत सारा से भाया सिचुएसन देखिक आसता से कौन कहते सीनियर गोटे एक्सपीरियंस गोटे भैल्यू थाए एक्सपीरियंस गोटे जेहेतु गोटे भैल्यू अच्छी एक्सपीरियंस गोटे माने से एक्सपीरियंस लोक को आम टॉप टॉप लीडर देखा टॉप पोजिशन देखा आम कंपानी सीओ देखा गोटे ऑर्गेनाइजेशन हेड देखा गोटे सीनियर लोक को रखा जाए कौन पे ना से पाखे बहुत सारा एक्सपीरियंस थाए स्किल थाए जो कंटिन्यू कौन आमर कौन तर एक्सपीरियंस को यूज करके गोटे आम जब गोटे प्रोब्लेम आसला सॉल्व कर बुझेगा नेक्स्ट आस कौन ना रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छा यहाँ हूँ कौन ना गोटे जेहेतु आम आर्ट कह रिजल्ट ओरिएंटेड आम डिपेंड कर रिजल्ट को देखिए आमर आमर आक्टिविटी चेंज कर जेहेतु मैनेजर देखुचे मोर तो रिजल्ट दरकार से लोकटा जमी कम करूँ गोटे लोक कह सारे मो दिन आज कंटिन्यूअस आसबि ऑफिस आसबि कंटिन्यूअस मोर 12 घंटार कमटा छाड़ी पलैबे काली आसबि ना आउ जन कहला सार मुझे 6 घंटा 2 दिन आसबि मैनेजर कौन देखो ना मोर तो रिजल्ट ओरिएंटेड दरकार तार 6 घंटा 2 दिन आसू कि 12 घंटा गोटे दिन आसू मोर तो रिजल्ट दरकार बुझे ना ना तो यहाँ कौन रिजल्ट ओरिएंटेड गोटे कौन मैनेजर डिपेंड करुचे तार कौ भाया वे से कम
लोक एम्प्लॉइंग ठारो कामटा कौन कर अचिव कर बुझला। नेक्स्ट कहते डिफरेंट मैनेजर हाव डिफरेंट स्टाइल्स अलग अलग मैनेजर डिफरेंट स्टाइल मैनेज कर कैपेसिटी कौन समस्त अलग अलग। बर्तमान आम देखिए मोदी मैनेज आम लीडरशिप स्टाइल आउ कहार ना अमित शाह लीडरशिप स्टाइल दुटा हूँ कौन अलग अलग। आ राजनाथ सिंह देखिए तार कौन रोचे अलग अलग रोचे बुझेगा। से कहूँ कौन ना जेहेतु लीडर स्टाइल अलग अलग रोचे आम सब अच्छे कौन ना कौन रोचे ना वन मैनेजर मैं डेमोक्रेटिक फाइल अनादर मे मोर अथॉरिटी। डेमोक्रेटिक हूँ कौन ना जे कौन करना तार एम्प्लॉय मानक बुझे बाझे गाड़ी कर बापाटा धनटा माटा गेलाटा एमती कहीकि द्वारा काम आदाय कर यहाँ हूँ डेमोक्रेटिक स्टाइल। अथॉरिटी हूँ कौटा ना डर धमके कम यदि न करू तो एक्शन निया तो पनिशमेंट दिज्व तो दरमा कटा हे यहाँ हूँ कौन ना अथॉरिटी बुझेगा। समस्त ये टाइप मैनेजर भी ऑब्जेक्टिव हूँ रिजल्ट अचीव कर आर भी मैनेजर ऑब्जेक्टिव हूँ कौन आमर रिजल्ट अचीव कर दुई जनकर वे हूँ अलग से डिफरेंट मैनेजर्स हैव डिफरेंट स्टाइल्स बुझेगा। अच्छा नेक्स्ट हूँ कौन कनक्लूजन मैनेजमेंट तो लास्ट कौन कहवा मैनेजमेंट को आम कौन मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकज इट रिक्वायर कौन ना यहाँ नॉलेज आवश्यकता रही स्किल आवश्यकता रही क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जेहेतु ये सब जिन आवश्यकता रही मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने से मैनेजमेंट गोटे कौन कहीपर ना आर्ट बोली आम कहीपर बुझेगा ना बुझेगा बुझेगा। अच्छा नेक्स्ट देखा अच्छा से कहला बर्तमान पुणे में कन्फ्यूज मैनेजमेंट आर्ट ना साइंस आ मैनेजमेंट इज कौन ना मैनेजमेंट को आम ना प्योर आर्ट कहीपर ना प्योर साइंस कहीपर से कहते मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट को आम कौन कहीपर ना बोथ आर्ट एंड साइंस कहीपर जोटा कि डिफरेन्स ये टिके पर डिस्कसन करवा। ता पूर्व आउ गोटे डिस्कसन करदे मैनेजमेंट आज ए प्रोफेशन्स आम कि मैनेजमेंट कौन कहते मैनेजमेंट अर्थर कौन कहते मैनेजमेंट को गोटे प्रोफेशन हिसाब से कनसीडर कर मैनेजमेंट को आम गोटे प्रोफेशन कहीपर कि प्रोफेशन कहीं कहीपर प्रोफेशन कहले कौन बुझा से कहे आम प्रोफेशन एपार प्रोफेशन कहले कौन आम प्रोफेशन क्या कह प्रोफेशन माने ए प्रोफेशन इज एन ऑक्युपेशन देखो प्रोफेशन इज एन ऑक्युपेशन दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अधेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड। आमर प्रोफेशन कहले जो कहना स्पेशल नॉलेज दरकार गोटे डॉक्टर है मनकर तार स्पेशल नॉलेज अच्छे गोटे इंजीनियर है स्पेशल नॉलेज अच्छे गोटे टीचर है गोटे लेक्चरर है गोटे आमर देखा जदि गोटे एडवोकेट है गोटे लॉयर है एम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है स्पेशल नॉलेज अच्छे स्पेशलाइज पाठ पढ़ते स्पेशलाइज्ड फील्ड रे नॉलेज अच्छे से कौन कहते फॉर्मल एजुकेशन पाठ पढ़ी ट्रेनिंग नहीं एथिकल स्टैंडर्ड गोटे अच्छी से कौन कहवा एगुड़ाक आम कौन कर प्रोफेशन कहीपर मैनेजमेंट मैनेजमेंट को आम गोटे प्रोफेशन कनसीडर कर ना तो ना जेहेतु आम डॉक्टर को कहीं गोटे प्रोफेशन कहूँ ना से MBBS पढ़ी इंजीनियर को कहीं गोटे प्रोफेशन कहवा कहीं से बीटेक कर ल एडवोकेट को कहीं कहवा ना कहीं से LLB कर समस्त सेपरेट स्पेशलाइज नॉलेज अच्छे से जब आम मैनेजमेंट को देखा जाए गोटे मैनेजर हाँपाई क्वालिफिकेशन कौन दरकार ना MBA दरकार मैनेजमेंट आमर प्रोफेशन दरकार से आम कौन कर मैनेजमेंट आम मैनेजमेंट को अल्सो प्रोफेशन हिसाब से आम कनसीडर कर जमीक आमर MBBS है बीटेक है कनसीडर कर किंतु केतरा क्षेत्र में देखा भल भल लीडर मैंने अच्छा भल भल मैनेजर मैंने अच्छे जो मैंने MBA करना है कि जोटा कि फ्यूचर में MBA कंपलसरी हो जाए पारे जे आम मैनेजर हाँपाई MBA दरकार अच्छे कहीं बर्तमान जो देखा भल भल कंपनी मैंने प्रायतः IIM आम भल भल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट प्रिफर कर मैनेजर मान मैनेजमेंट ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट देवाई फ्यूचर कथा कि बर्तमान कौन कौन कहूँ ना अल्दो इट इज नॉट फुली डेभलप्ड प्रोफेशन लाइक मेडिसिन और ल जमीक डॉक्टर है लॉर है एगुड़ा फुली प्रोफेशन मैनेजमेंट सेमती बर्तमान सुधा है ना तो स्टिल आम मैनेजमेंट गोटे प्रोफेशन हिसाब से कनसीडर कर बुझा। नेक्स्ट हूँ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहीं कनसीडर करवा स्पेशलाइज नॉलेज जमीक आमर अच्छी कौन डॉक्टर कहले MBBS नॉलेज अच्छी आमर इंजीनियर मान फील्ड नॉलेज अच्छी समस्त स्पेशल फील्ड अच्छे से मैनेजर तार कौन नॉलेज अच्छी ना मार्केटिंग नॉलेज अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी HR नॉलेज अच्छी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एगुड़ा गोटे गोटे स्पेशलाइज्ड फील्ड एम नॉलेज अच्छे आम कौन कहीपर ना प्रोफेशन कहीपर से कौन कहते फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जमीक
ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଠ ଅଛି, ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର MBA ହେଲା, BBA ହେଲା। MBA ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପିଲା? ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। BBA ର ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ। ଆମର ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ଅଛି, ଏମିତି MFC ହେଲା, ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆହୁରି PGDM ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଆମର ବେଟର ହେବ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ହେବା ପାଇଁ। ସେଟା କହୁଛି କ'ଣ ନା ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରଫେସନ୍ କହିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ଆସୋସିଏସନ୍। ଆସୋସିଏସନ୍ ପିଲା କହିଲେ ନା ସବୁ ପ୍ରଫେସନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୟର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି, ସେମିତି ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଫେସନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆସୋସିଏସନ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଫେସନ ବୋଲି କନସିଡର କରିପାରିବା। ଏଥିକାଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଯାହା ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ତାର ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେଖି ତା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ RX କରିକି ମେଡିସିନ 1 ନମ୍ବରର ଟାବଲେଟ ଡୋଲୋ 650 BD ଏମିତି ଲେଖୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ RX ର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯାହା ଆମର ପେସେଣ୍ଟର ଯାହା ପ୍ରାଇଭେସି ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କାହା ପାଖରେ କହିପାରିବା ନା, କହିବା ନାହିଁ। ତ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ପେସେଣ୍ଟର ପ୍ରାଇଭେସି। ଆଉ ଡକ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଦେଖିବ 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ସେ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ କଷା ଗୋଟେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାକୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛି ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ରାଗି କ'ଣ କହୁଛି ନା ସିଏ ଆମର ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆମର 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି, ଏ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରୁଛି, ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ସେଟା ହେଉଛି ଏଥିକାଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ ସେ ଦେଖିବ ନା ଏଇଟା ଟେରୋରିଷ୍ଟ କି ଏ ଭଲ କି ଖରାପ କି କ'ଣ, ଡକ୍ଟରର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ତା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ କରିବ। ଏଥିକାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଥିକାଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ବୁଝିଲା। ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ, ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜର ଫଲୋ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏଥିକାଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲା ନା ସର୍ଭିସ୍ ମୋଟିଭ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଫେସନ ଗୁଡ଼ାକର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି କ'ଣ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା। ଆମର ଟିଚର ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ସୋସାଇଟିର ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛି, ଲୟର କ'ଣ କରୁଛି ନା ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛି, ଆମର ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛି ନା ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସର୍ଭିସ୍ କେମିତି ଦେଉଛି ନା କ୍ରିଏଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି। ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେ କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସୋସାଇଟିକି କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇକୋନୋମିକରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବୁଝିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସନ ହିସାବରେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ହ୍ୱାଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ୍ କାହିଁକି ନୁହଁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ। ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ନୁହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଦେଶକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ପୁରା ଦେଶର ଆମର ଯେଉଁ 28ଟା ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସାରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ମ୍ୟାନେଜ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ MBA କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ନା ନୋ କମ୍ପଲସରି କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟା କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ମେମ୍ବରସିପ୍, ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ଟା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଅଛି, ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନାହିଁ। ନୋ ୟୁନିଫର୍ମ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ ନୁହଁ, ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆର୍ଟ କାହିଁକି କହିବା, ସାଇନ୍ସ କାହିଁକି କହିବା, ପ୍ରଫେସନ କାହିଁକି କହିବା। ତା ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ। ଆଜି ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା, ଆମେ କିଛିଟା ଜାଗାରେ କ'ଣ କହିବା ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆର୍ଟ କହିପାରିବା, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସ କହିପାରିବା, ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ପ୍ରଫେସନ କହିପାରିବା, ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବୋଥ୍ ଆର୍ଟ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସାଇନ୍ସ ଭଳିଆ କହିବା। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଆର୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଓର ଆର୍ଟ ନୁହଁ। ଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଓର ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆର୍ଟ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସାଇନ୍ସ। ଆମେ ତାକୁ ଆର୍ଟ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ବୁଝିଲା। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। କେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆର୍ଟ କହିବା, ଏଇ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସ କହିବା, ଏଇ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରଫେସନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
ओके नेक्स्ट देखिबा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिबा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहले जे मैनेजमेंट रे केतेटा लेवल्स अछि बा मैनेजमेंट रे केतेटा स्तर अछि। हम जो मैनेजमेंट कहउछंती जे मैनेजमेंट गोटे हम देखा गोटे ऑफिस रे बा गोटे कंपनी रे गोटे ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट अछि ताको हम केतेटा स्तर रे डिवाइड करछंती। साधारणतः मैनेजमेंट रे कोन अछि ना तीनटा लेवल हम ताको डिवाइड करछंती। गोटे रहला कोन ना टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तला टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर मिडिल लेवल और लोअर लेवल कोले कोन बुझबा top level management top level management occupies the highest position in the organizations. It is responsible to determine the organizational visions, missions, objectives and overall policy. ଆମର ଯେକୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ତାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟପ୍ରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜର। ସେମାନେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ଭିଜନ୍ସ, କମ୍ପାନୀର ଭିଜନ କ'ଣ, କମ୍ପାନୀର ମିଶନ କ'ଣ, କମ୍ପାନୀର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ, କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବା ନା सोसाइटी की सर्विस देवा बा हमर बिना विदाउट प्रॉफिट रे हम काम करबा किबा हम केते प्रॉफिट करबा केते प्रोडक्शन करबा ये सब डिसाइड करबा के ना टॉप लेवल मैनेजमेंट। जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट डिसीजन जब गोटे ऑर्गेनाइजेशन लिया जाए ताके ना ना टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट रे को माने अछंती ना से कहजे प्रथम रोज के टॉप लेवल मैनेजमेंट रे ना जमान सब रहले के एक रहले के ना चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर एमान सब रहले कोन ना टॉप लेवल मैनेजमेंट रे एमान सब रहले। एमानकर काम होची कोन टॉप लेवल मैनेजमेंट रो काम कोन बा फंक्शंस कोन। प्रथम कोन कहउछ ना डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। जो ऑर्गेनाइजेशन रा छै ऑर्गेनाइजेशन रो ऑब्जेक्टिव कोन से कोन पे से ऑर्गेनाइजेशन मानकर हम देखिबा हमर गोटे अछि कोन ना हमर इंडिया रा क्रिकेट बीसीसीआई अछि। बीसीसीआई रो ऑब्जेक्टिव होची कोन ना केमिति हम देश रो हम भलो प्लेयर को आइडेंटिफाई करवा से आम देश खेलिबा आम देश जितबे। जदि आम देखिए आम कंपनी कथा देखिए कंपनी ऑब्जेक्टिव होची कोन ना से तार बेसी प्रॉफिट करियो बेसी हमर प्रोडक्शन करियो। जदि आम कॉलेज रो ऑब्जेक्टिव देखिबा कोन ना भलो पिला केमति भलो रिजल्ट करिवे। जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन रो जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव रहउची जब से डिटरमाइन करियो जे आम ऑर्गेनाइजेशन मुख्य उद्देश्य कोन बुझला। से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करिया पई फॉर्मुलेटिंग प्लान एंड पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉर्मुलेशन करबा तैयारी करियो जे आमे कोन मनकर गोटे कॉलेज रे पिला आसु नाहंती गोटे डिपार्टमेंट चाहिबा मो पिला एडमिशन समय रे बा हमर रीएडमिशन समय रे पिला ऊपर फाइन लगेबी। सार चाहिले फाइन क्लास टीचर क्लास हमर जो मन क्लास टीचर चाहिले फाइन लगेई परिबनी। फाइन लगेबले के फाइन लगेबो हमर रीएडमिशन समय रे बा फॉर्म फिलअप समय रे फाइन कलेक्शन हेबो के करबो यदि प्रिंसिपल चाहिबे त प्रिंसिपल थाला कोन कॉलेज पई टॉप लेवल मैनेजमेंट बुझला। जो फॉर्मुलेटिंग द प्लान एंड पॉलिसी बुझला ना नहीं। नेक्स्ट कुछ मेकिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन फ्यूचर पाई लॉन्ग टर्म पाई हमर 5 वर्षर पर ऑब्जेक्टिव कोन 10 वर्ष पर ऑब्जेक्टिव कोन ये सब गुडा कहउछ कोन ना लॉन्ग टर्म विजन। हमर सब कंपनी तो शॉर्ट टर्म विजन हो प्रॉफिट मोटिव किंतु लॉन्ग टर्म विजन मध्ये देखा पड़ियो जे हम फ्यूचर रे कोठी कोन रहया को चाहउछंती हमर कोन फ्यूचर रे ऑब्जेक्टिव बुझला। आलोकेटिंग रिसोर्सेस जहाँ जहाँ हमर रिसोर्सेस अछि मेन मनी आउ मटेरियल तीनटा मटेरियल आम रिसोर्सेस रहा ताको आलोकेट करिया को डिपार्टमेंट को केते दबा को डिपार्टमेंट प्रोडक्शन टोटल मनकर एम्प्लॉय रहा 100 जन 100 जन को आम कंपनी बहुत सारा डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छी आम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छी एचआर डिपार्टमेंट अच्छी आम सेल्स डिपार्टमेंट अच्छी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट अच्छी बहुत सारा डिपार्टमेंट जो रहा जो सब डिपार्टमेंट जो गुड़ाक रहा क्या केते जन आलोकेट करवा 100 जन को बांटिकी सब डिपार्टमेंट को दबा यहाँ कौन ना आमर आलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेस केते टंका अछि केते टंका को डिपार्टमेंट को दबा ये सब काम डिसाइड के करिवो हमर टॉप लेवल मैनेजमेंट करिवो। मेंटेनिंग रिलेशनशिप विथ गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक गवर्नमेंट सहित हमर टैक्स केते दिया गला कि हमर यदि गवर्नमेंट ऑफिसर आछंती इनक्वायर रे आछि ऑडिट रे आछि ताले टॉप लेवल मैनेजमेंट तांक सहित डील करिवो। इन्वेस्टर मन सहित टॉप लेवल मैनेजमेंट मन डिस्कशन करिवो एंड पब्लिक सहित मध्य टॉप लेवल मैनेजमेंट करिवो बुझला ना। तो नेक्स्ट होज कोन एन्श्योरिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को एन्श्योर करिवो माने कोन सिक्योर करिवो आमर सेटा को से कन्फर्म करिवो। नेक्स्ट होज असाइनिंग जॉब टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट मध्ये आउटे काम रहला से मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम दबो ये तो प्लान एंड पॉलिसी कर देला टॉप लेवल मैनेजमेंट तापर मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कामटा कोन केमते एग्जीक्यूट करिवो से मानकर काम रहला कार ना मिडिल लेवल रो
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ରହିଲା ବୁଝିଲା। ଦ ଟପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ୍ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ କମ୍ପାନୀ ସିଓ ଡିସାଇଡ୍ସ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ। ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବା, ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା, ଏଟାକୁ କିଏ ଡିସିସନ୍ ନେବ ନା ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନେବ। ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସିଓ ରହିଲେ, ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଆଉ ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମାନେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଆଉ ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହାୟରକି ଅନୁସାରେ ଉପରଟା ରହିଲା ଟପ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିଟା ରହିଲା ଏଟା ରହିଲା ଟପ୍ ଲେଭେଲ, ଏଟା ରହିଲା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ, ଏଟା ରହିଲା ଲୋୟର ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ମଝିଟା ରହିଲା ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭସ୍ ଆଜ୍ ଏ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଏଟା ହେଉଛି ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଟପ୍ ଆଉ ଲୋୟର ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ କ୍ରିଏସନ୍ କରୁଛି ବୁଝିଲା। ଦେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଟପ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ଲୋୟର ଲେଭେଲ। ଯେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଆଗଲା, ଲୋୟର ଲେଭେଲ ଜାଣିବ କେମିତି ନା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ଥ୍ରୋରେ। ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବ। ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ରହିଲା ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯାହା ପଲିସି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କିଏ କରିବ ନା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ଦ୍ୱାରା ଲୋୟର ଲେଭେଲରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର, ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର, ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜର, ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର, ଯେଉଁ ଭେରିୟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସେ ସବୁ ହେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଥିରେ ରହିବେ ନା ଆମର ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆସିବେ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର, implicating policy formulated by the top level management। ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଯାହା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପଲିସି ଗୁଡ଼ାକ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ କିଏ ନା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବ। ମନେକର ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଡିସିସନ୍ ନିଆଗଲା ଯେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଏଥର 5000 ୟୁନିଟ୍ ଏଇ ମାସରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବ, 5000 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବ। ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କଲା, ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ ନା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବ। ସେଟାରେ ସେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବ କ'ଣ କେମିତି 5000 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ପର୍ ଡେ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବଢ଼େଇବା ନା ଆମର ମେସିନାରୀ ବଢ଼େଇବା, ସେସବୁ କାମ ହେଉଛି କାହାର ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ। ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲା 5000, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି 5000 ହେବ ସେଟା କାମ ହେଉଛି କାହାର ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଭେରିୟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ମାର୍କେଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପରଚେଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍, ଯଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ନ ରହିବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ରିଲେସନସିପ୍ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲର କାମ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖିବେ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ବଜେଟ୍। ଯେଉଁ ଭେରିୟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ କେତେ ବଜେଟ୍ କେତେ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ବଜେଟ୍ ଦେଲେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ। ସୁପରଭାଇଜିଂ ଲୋୟର ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ଲୋୟର ଲେଭେଲ ରହିଲା ସେ ଲୋୟର ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ଲୋୟର ଲେଭେଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କିଏ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ନା ଟପ୍ ଲେଭେଲ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ, ସୁପରଭାଇଜ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ। ରିପୋର୍ଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟୁ ଦ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଯାହା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଲା, ଯାହା ଆମର ଆଚିଭ୍ କଲେ, ଯେତିକି ଆମର ୱାର୍କ ଆମେ କଲେ ତାକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କାହାକୁ କରିବା ନା ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ମୋଟିଭେଟିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ କିଏ ନା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ। ନା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଜ୍ ଏ କ୍ରୁସିଆଲ ରୋଲ୍ ଇନ୍ କନଭର୍ଟିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଇନଟୁ ଆକ୍ସନ୍ସ। ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୂମିକା କାହାର ରହୁଛି ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ, ନା ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିବ, ଯଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କରିବ ନା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କରିବ ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲୋୟର ଲେଭେଲ ବା ସୁପରଭାଇଜରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ତିନିଟା ଲେଭେଲ, ଯେଉଁ ତଳ ଲେଭେଲ ସବୁଠୁ କଣ ନା ଲୋୟର ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଲା ବା ସୁପରଭାଇଜରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହୁଛି। ସୁପରଭାଇଜରୀ କାହିଁକି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୁଣିଥିବ ସେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ନା ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ର ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି। ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଭାଇ ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ର ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି। ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ କ'ଣ ତା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି 10 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସୁପରଭାଇଜ କରୁଛି, ସେ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମଟା କେଉଁ ଲେଭେଲ ହେବ ଲୋୟର ଲେଭେଲ ହେବ ବୁଝିଲା। ଲୋୟର ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍କର୍ସ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ୱାର୍କର ସହିତ କେବେ ସିଓ ଆସିକି ୱାର୍କରକୁ ସହିତ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ତ ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ ଆସିକି ୱାର୍କର ସହିତ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ତ ୱାର୍କର ସହିତ କିଏ କେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋୟର ଲେଭେଲ ସୁପରଭାଇଜର। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ସୁପରଭାଇଜର ଲେଭେଲ। ଦେ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଡେ ଟୁ ଡେ ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସୁରିଂ ଦ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି। ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲେବର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ୱାର୍କର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି କିଏ ନା ଲୋୟର ଲେଭେଲ ଯେଉଁ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲା। ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସୁପରଭାଇଜର, ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଣ୍ଡରରେ 50 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁପରଭାଇଜର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଏ ଆଗେ ସେ କାମ ଦେଖିବ, ପାଣି ପାଇପ୍ର ଜଣେ ଯେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି ଆଗେ ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ରେ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି, କାମ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତାପରେ ସୁପରଭାଇଜର ହେବ। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଯଦି କାମ ନ ଜାଣିଥିବି
ମୋ ଅଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ କାମ କଲେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ କାମ ଭୁଲ କଲେ ମୁଁ ଯଦି କାମ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି ଏଇଟା ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତା ସୁପରଭାଇଜର ହେଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୁଏ ସୁପରଭାଇଜର ଲେବୁଲ। ଫୋରମ୍ୟାନ୍ ମେସିନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି ଫୋରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଟିମ୍ ଲିଡର ରହିଲା, ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ଗୋଟେ ଲିଡର ରହିବ, ସବୁ ଟିମ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଡର ଥାନ୍ତି, ମନେକର 5 ଜଣଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଲିଡର ପଚାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଟିମ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥାନ୍ତି ଆମର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଟା ଆମର ଲିଡର ଏଠି ଟିମ୍ ଲିଡର। ସିଫ୍ଟ ଇନଚାର୍ଜ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ସିଫ୍ଟ ଅଛି, 8 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଇକି ସିଫ୍ଟ ହେଇକି ବସନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଅଛି 12 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ସିଫ୍ଟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଜଣେ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତୋର ଏଇ 12 ଘଣ୍ଟାର ଯାହା କାମ ରହିଲା ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ସିଫ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର। ଏମାନେ ସବୁ ରହିଲେ କ'ଣ ନା ଲୋୟର ଲେବୁଲର ଆମର ରହିଲେ, ଲୋୟର ଲେବୁଲର ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ବା ଲୋୟର ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଡ୍ରେସିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ପିଲା ଏଠି ଅଭିଯୋଗ, ମାନେ ଯାହାର ଯାହା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏଟାକୁ କିଏ ଶୁଣିବ ନା ଲୋୟର ଲେବୁଲ ଶୁଣିବ। ଲୋୟର ଲେବୁଲ ତାକୁ କାହାକୁ ଅପରେଟ୍ କରିବ, ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବ, ମିଡିଲ୍ କି କରିବ, ମିଡିଲ୍ କାହାକୁ ତାପରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତାକୁ ଟପ୍ ଲେବୁଲକୁ କରିବ। ତାପରେ ସିଧା ଲୋୟର ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଲୋୟର ଲେବୁଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟପ୍କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ମିଡିଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯିବେ। ଆଗେ ଲୋୟର ଲେବୁଲ, ତାପରେ ମିଡିଲ୍, ତାପରେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ। ଆସାଇନିଂ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଦ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ କାମ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ସୁପରଭାଇଜିଂ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସବୁଦିନ କେତେ କାମ ହେଲା ଚେକ୍ କରିବ। ମେଣ୍ଟେନିଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଗୁଡ୍ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି, ଆମର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ସେ ବର୍ନେସ୍ ଫାଟିଲା, ସେ ମେସିନାରୀ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ୱାର୍କର ମାନେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବ କି ନା ଲୋୟର ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବ। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଗାଇଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟିଂ ଟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଗାଇଡ଼ କରିବ। ରିପୋର୍ଟିଂ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟୁ ଦ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେତିକି କାମ ହେଲା, ଯେତିକି ଆଚିଭ୍ ହେଲା ମିଡିଲ୍ କରିବ, କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଯେ ମୋଟିଭେଟିଂ ଟୁ ଦ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏତିକି ହେଲା ଲୋୟର ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କାମ, ବୁଝିଲା। ଲୋୟର ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏନ୍ସୁର ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ ୱାର୍କଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ନା ଲୋୟର ଲେବୁଲ ହେବ। ଟପ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲାନିଂ ହେବ, ମିଡିଲ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ କାମ କିଏ ହେଲା ନା ଲୋୟର ଲେବୁଲର କାମ ହେବ। ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସୁପରଭାଇଜର ମନିଟର୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସୁର ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତମ ବହିରେ ଏମିତି ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଟେବୁଲାର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରିଥିବ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ବହିରେ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ଦେଇଥିବ, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତମେ ଏମିତି ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ଏଇ ଉପରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲା ନା ଉପରଟା ହେଉଛି ଟପ୍ ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତଳଟା ମଝିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଡିଲ୍ ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତଳଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲା ନା ଲୋୟର ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲା। ଏଠି ଟପ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ଟପ୍ରେ ସବୁ ଦେଖ ପିଲା, ଏଇ ଟପ୍ଟା ହେଉଛି ଛୋଟିଆଟେ, ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 10-12 ଜଣର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହୋଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି। ମିଡିଲ୍ରେ ମନେକର 30 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରହିଲେ, ଲୋୟର ମନେକର 100 ଜଣ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟପ୍ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ମିଡିଲ୍ଟା ରହୁଛି ମଝିଆ ରହିଲା, ଲୋୟର ରହିଲା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ପାୱାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ତ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ତ ବୁଝିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଟପ୍ରେ କିଏ ରହିବେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସିଓ ମାନେ ରହିଲେ, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ, ମ୍ୟାନେଜର, ଏମାନେ ରହିଲେ। ମିଡିଲ୍ରେ ସବୁ ଭେରିୟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର, ପରଚେଜ ମ୍ୟାନେଜର, ଏମାନେ ସବୁ ରହିଲେ। ତଳେ ରହିଲା କିଏ ଲୋୟର ଲେବୁଲ ନା ସୁପରଭାଇଜର, ଆମର ଫୋରମ୍ୟାନ୍, ଆଉ କିଏ ରହିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ସବୁ ଭେରିୟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ରହିଲେ କ'ଣ ନା ଲୋୟର ଲେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ, ବୁଝିଲା। ଟପ୍ ଲେବୁଲ ମିଡିଲ୍ ଲେବୁଲ ଆଉ ଲୋୟର ଲେବୁଲ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ଦେଉ ନେଚର, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିବା, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ।